السلام عليكم. بونجور تو الموند. دائما مع الوصفات الصيفيه. اليوم بغيت نقترح عليكم جوج وصفات ديال لي كلاص او الايس كريم اللي لذيذه بزاف، وحده بالفواكه والاخرى بالكريمه، وانا متاكده غادي تعجبكم، غتعجب عائلاتكم، غتعجب وليداتكم. انا الوقت اللي درتها بقى ليا فقط هادو اللي خديت بهم الصور، قريب ما يبقاش ليا باش نصور لكم. Alors aujourd'hui, et toujours dans le même sens des recettes d'été, je vous propose les recettes de ces deux esquimaux ou sorbets ou glaces, l'une à base de fruits et l'autre à base de crème. Je suis sûre que vous allez adorer, elles sont vraiment très délicieuses, très rafraîchissantes. La preuve, il ne m'en restait que ceux-là que j'ai pris en photo. Le reste a tout été mangé beaucoup plus rapidement que je le pensais. Et je vous laisse avec la première recette à base de crème et de pâte d'arachide. ونخليكم مع أول وصفة اللي بالكريمة وبمعجون ديال الفول السوداني أو الكاوكاو. بالنسبة لهذه الوصفة هذه المكونات 3 فقط وكتجي لذيذه بها. كنحتاجوا فيها 300 مليلتر اولا 300 غرام بالاحرى ديال الكريمه السائله. غنحتاجوا 2 معالق كبار عامرين مزيان ديال الحليب المكثف المحلى الكراميل اولا مربى الحليب، وغنحتاجوا معلقه كبيره عامره مزيان ديال معجون الفول السوداني اولا معجون الكاوكاو. Donc pour cette recette, on va avoir besoin de 300 grammes de crème liquide, 2 cuillères à soupe bombées de confiture de lait et 1 cuillère à soupe bombée de pâte d'arachide. طريقة جد سهلة. كنخلطوا جميع المكونات وكنطربوهم. Donc en fait la méthode elle est simple. On va mélanger les 3 composants et on va fouetter. ما غاديش نطربوا حتى تعقد لنا الكريمه اولا تولي واقفه بزاف، فقط تولي عندها القوام ديال الكريمه. دونك on va pas fouetter jusqu'à ce que la crème soit figée ou très dense. On va juste fouetter jusqu'à avoir un effet crémeux. Je vais vous montrer. صافي انا غنحبس هكذا، غادي نوريكم القوام ديالها كيفاش داير. هانتوما alors vous voyez la texture pardon que je dois avoir, c'est celle-là en fait, une texture de crème. صافي غادي نعمرها في لي مول ديالي. تقدروا تستعملوا دي مول ديال لي كلاص، تقدروا تستعملوا دي مول ديال السيليكون، تقدروا تستعملوا اللي بغيتو، اي وعاء بغيتوه تقدروا تستعملوه. ونديرها في الكونجيلاتور من الاحسن ليله كامله. Donc voilà, en fait moi je vais remplir mes moules. Vous pouvez utiliser des moules spécial glace, vous pouvez utiliser des moules en silicone comme vous voulez. Vous la mettez, vous remplissez vos moules, vous les mettez au congélateur, de préférence toute une nuit, sinon 4 ou 5 heures. إلا ما خليتوهمش ليله كامله على الاقل تخليوهم واحد 4 أو 5 ساعات. Et pour la finition, vous pouvez les laisser tels que, comme vous pouvez les enrober. Ici, j'ai du chocolat au lait fondu et j'ai des cacahuètes concassées et dorées juste à la poêle. بالنسبه للتزيين تقدروا تخليوهم كيف ما هما، اولا تقدروا تستعملوا. هنايا عندي الشكلاط بالحليب مذوب، وعندي الكاوكاو المهرمش مقطع طريفات صغار مهرمش ومحمر. غادي ندير واحد شويه في
في الشوكولا اللي عندي. دائما الكاس اولا الحاجه اللي غادي ديروا فيها لي كلاص ديالكم تكون طويله من الاحسن اكثر من ما هي عريضه. Alors choisissez des récipients qui sont plus longs en hauteur qu'en largeur pour en fait glacer vos glaces. Voilà, vos glaces, vos esquimaux. انا غنخلي هذا. وبالنسبه للي كلاص ما تخرجوهمش كاملين في الطرا، خرجوا مثلا غير جوج بجوج اولا ثلاثه بثلاثه باش تقدروا ديروهم. Et pour les glaces, ne les sortez surtout pas tous à la fois parce qu'après on doit les retourner au frigo et pour qu'ils fondent pas entre temps. Voilà. وتقدروا بطبيعه الحال تكتفيو غير بالشوكولا، ما تحتاجوش ديروا هاد الطريفات. Vous pouvez bien sûr vous contenter juste du chocolat, pas besoin des petits morceaux de cacao. نعاود واحد اخر. Donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez vous contenter juste de chocolat. Pas besoin des morceaux de cacahuètes. Moi, c'est juste pour les faire un peu plus crunchy qu'on a opté pour. Voilà. Et on les remet juste après au congélateur. On نرجعوهم داك الساعات للكونجيلاتور باش يجمدوا ويشدوا راسهم. هذا هو الشكل ديالو. ودابا نخليكم مع الوصفه الثانيه. Maintenant, je vous laisse avec la deuxième recette ou la deuxième saveur choisie pour mes glaces d'aujourd'hui. وبالنسبه لهاد الكلاص هادي غنحتاجو حبه من فاكهه المانغا وغنحتاجو 2 معالق كبار ديال العسل. Donc pour cette glace, on va avoir besoin d'une mangue et de 2 cuillères à soupe de miel. اول حاجه غنقيو المانغ ديالنا وغنقطعوها طريفات صغار. Donc première des choses, je vais nettoyer ma mangue et la couper en petits dés. Je vais l'éplucher et la couper en petits dés. غادي نقي المانغا ديالي، حبه المانغا، ونقطعها طريفات صغار. غادي ناخذ الخلاط اولا البلندر اولا الميكسور ديالي. دونك جو برون مون بلندر ou mon mixeur. غادي نوضع فيه المونغ. Je vais mettre la mangue et je vais mettre les 2 cuillères à soupe de miel. وغادي نوضع 2 معالق ديال العسل وغادي نطحن مزيان حتى يولي لي على شكل كولي. Et je vais bien mixer pour avoir en fait un coulis de mangue miel. من مور ما تطحنتو ها هو الكولي اللي حصلت عليه. غادي نعمر الحكاك اللي غندير فيهم لي كلاص ديالي. Donc après que j'ai préparé mon coulis, je vais remplir en fait mes récipients pour glace. من مور ما عمرت ما صاوبت الكولي ديالي غنبدا نعمر دابا هاد الحكيكات ديال لا كلاص ديالي. وبطبيعه الحال انا خليت لي كلاص ديالي يجمدوا في الكونجيلاتور اولا في المجمد ليله كامله. Et bien sûr, mes glaces, je les mets au congélateur toute une nuit avant la consommation. كانوا هادو الوصفتين اللي بغيت نتقاسم معكم اليوم. نتمنى انهم يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم. ما بقى لي غير نقول لكم تبقاو على خير. Voilà, c'était les 2 recettes que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère qu'elles vous ont plu, qu'elles vous donnent vraiment envie de les tester
et je vous dis à très bientôt.